Салом алейкум мардонани алислом. Имрӯз число 1 июлай. Иншоаллоҳ насиб 4 июл рӯзи душанбе бегаҳ мошин ай Москва сини Тоҷикистон мерава. Ҳар 4 рӯза як фура борроӣ кардесем. Мо дар Москва метро Шолковский пеши бозори Мандарин даем. Тоҷикистон ҳама минтақаи Тоҷикистон беғарзи Помиру Хуҷанд дастафка дорем. Сини Кулобу, сини Ғарму, сини Шаҳртӯз, Қурған, Норак, Ваҳдат, ҳама ҷо мера Ҳисор, Регар, Шаҳина, Марҳамат. Занг занед 4 июл отправка дорем. 800 кило бор дастафка бепул худмо мерем, мегирем, мебем радои ҷоно. Ай ҳами канал ки занг мезана, гав мезана, скидка дорем. Марҳамат. Салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои муҳтарам. Ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунам. Хитон дидестен ина. Нишон шумсе. Фаҳмидем ба фикрам чӣ гап рафтеста. Акараш ҳамат мешиносен. Ака дар хизмати мардум ай, дар ҳаққи роҳи рост ай. Ай мо хоҳиш кардем ки мо ҳаминҷара видеоя партоем. Мо гуфтем ки ака аввал то хидмо ҳамунҷа нараем, набинем кора, видеора намепартоем. Дар ҳақиқат омадем ина кор пеш рафтеста, бачако кор кардесиям. Читон гуфтагим бародар ҷону. Ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш як кӯмак кинен ҳамин бародар то ҳамин масҷида ремонтша тамом кунад. Ҳамат медонем ки барои як ҷора обод кардан ба яшум душум кор буд намешавад. Ҳамин мардак дар зур омада ҳамин рӯз хест мора мақсад пайрод кард. Агар ки намебуд мақсад маблағаш ки мебуд худаш мекард ҳамин бародар. Барои ки ин ҷара мо обод кинем ҳамаи мо бояд дастгирӣ кинем шерӯи нав. Любоят бояд дастгирӣ кинен. Ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамин акара дастгирӣ кинен то масҷида корша буд кунад. Хонаи худора сохтесем ака. Бале, салом алейкум дӯстони азиз, бародаро, обуначӯи акаи Коля Таҷик. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар сабаб мешавем мо мардум ниёзманда кӯмак мекунем, камбағала, мурдаҳоро равон мекунем ба Тоҷикистон. Бародаро ки хай Худо раҳмат кунад. имрӯз чиз мақсад масҷид хонаи Худо сохта ҳастем дар Смоленск област, город Сафонова дар Россия сохта ҳастем иншоаллоҳ. Ака исто биётрам. Мақсад кор ҳақиқат дора. Иҷа хеле суми калон дар кора қариб 15-16 то 14-15 миллион мақсад мерава. Ман ҳозир тасмим гирифтем ки на танҳо акай Коляра, тамоми блогерҳое ки чӣ соҳае набошанд, дар ҳофизия, дар ҳамаи соҳа ки бошанд, дар қадам файрод кунам якта хидм ба дасти хидм биёрам иншоаллоҳ ҷа видео кунанд. Барои ҳар як қадамот обуначиҳои гуногун доранд. ҳамин хонаи Худоро бибинанд, гарчанде ки мақсад халқи мо агар 9 миллион هم باشه انشالله در دیگر دولت‌ها کارهای پیش برده است. نکه استاد همینجا کار کسی یک بار بگوشو. رحمت بردار همین دستگیر کنیم کار همین پیش خنیکی بود کنیم، فاساش بود کنیم، درنوش بود کنیم که همین خنیکی رو نمونه. همین اوبلاست اسماعیلسک 500 سال گفتیم که مسجد نبوده. همین سببش خود همین اجر دوده است. همین حرکت کنیم همه کسی یا جوا بود کنیم مردم اینجا بسپریم. انشالله تاریخ مسلمانان در 500 سال اخیر مسجد نبوده در تریتوری به چوراکو در خونه خونده استودیان 4000 مسلمان همه ملت ازبک، چچن، تاتار، توجیک همه ملت هستند. در همینجا خونده استیم. ما هم تصمیم گرفتیم یک پور نه در 1,300,000 همین زدن یا خریده بودیم. متاسفانه از سبب جنگ اوکراین نرخ قیمت شدن در 4 میلیون همین سوز میشید که متاسفانه در 15 میلیون برای نرخ دوایی کاری بازار با خانه توری نمیگن. شما 4 میلیون میگن مردم ولی با فکرش دیگه خمیسه که در حقیقت این گپ باید نگوین اکا جان. انا برادرها همین مردک هم برای خودش نکرده است. میخواد 300-400 کیلومتر میبیوید. فکر میکنم که اگر ما هر یک ما 176,000 ابونچی در کانال ما مردم 100 روبلی پرتایم ببینن چقدر پول میشه. 100 روبلی دار. اگر 1000 سومی ده چقدر میشه. فکر میکنم برای خانه خدا ساختن. اکا سخن کرد که تو زمستان بود کنیم همین فساد اقلان و درنش انشالله بعد از زمستان هم بود میکنم حرکت کنیم که همین فساد اقلان بود کنیم. زنده باشید، سلامت باشید. کارت‌های باوریان حتی سوما من خدم نمیونم کارت نامی بهادر میبرست دشنبه سیتش داخل میکی در شاگرد اکا منصور در تاجیکستان ما سوما نمیبینم. هم میگم پریودش که پریون دکانت نکنه. سوم در دست من نیست. در اسپارادوری هستن که مقصد سوم در 5-6 آدم زورت کرده است انشالله. یا که تو نمیدونم که ابونچی شما بلاوزی که خیلی گاوزن خیلی فهمون شو انشالله. خیلی کردیم. ما فکر میکنم انشالله یک نقطه بس است. یک نقطه بس است. بله. انشالله.
خب خدا نگهدار بارو ریکورد زنده باشین. دستگیری کنه چی میگم لایک شپک لایک پادلیت کنین دیگه برنامه ببینه این ویدیو را شاید کمک شد بکنن انشالله الله نگهبان.